Hello guys, ano na to ning kuan ni Fiang og date nila guys. Panoorin po natin sila. Ayan, mag-collabs tayo ngayon guys. First time daw ni guys, first time ni Fiang dito. Panoorin natin sila guys. Ang saya. Feel ni Fiang dito guys. So makasanaol. Sanaol na lang ta. Nikilig siya guys.